Naren Falls. 1.5 kilometer. Sticks. Uy, kahadlok sa dalan. Pang kayo. Come on. Ang mga kahoy. Uy, na ito kamot kay grabe ka sikip sa kuan. Grabe ka gamay sa dalan, oh. Pang ang dalan. Good for 2 person para makaagis. Mga kahoy. Ano siyang nature walk. Walking nature. Kapag pare, sige ito po video. Another one down here, Twitter. What can you say, sir? What can you say about it? Noisy? What else? Snack time. Jerky. No. Naon ta, guys. Ay, yung matis ball. Ano